Hay muchos temas que me apasiona hablar. There are many topics that I get passionate about. Hay dos temas de los cuales me apasiona mucho hablar. And there are two that really make me passionate about speaking. Uno de ellos es sobre el contraste entre la ley y la gracia. One of those is the contrast between the law and grace. El contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. That contrast between the old and new covenants. Contraste entre ser justificados por la fe y ser justificados por obras. The contrast between being justified by faith and being justified by works. Otro de los temas que me apasiona hablar es acerca de la alabanza. Another thing that I love to talk about is praise. Esta semana, y de hecho, ¿verdad? Estoy escribiendo un libro sobre la alabanza. Yes. And he's actually writing a book about praise and worship. Esta semana, durante las sesiones de mentoría, hablamos de la alabanza. And this last week, through our discipleship classes, we were talking about praise and worship. Y leíamos un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 15. And we read a passage that is found in Hebrews chapter 13, verse 15. Que dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Jesucristo el sacrificio de alabanza a Dios. Which says, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. The fruit of lips that openly profess His name. Y bueno, por medio de ese pasaje, el Señor estuvo hablando a mi vida toda la semana. And through this passage, the Lord was speaking to my life this entire last week. Y pude sentir el impulso del Espíritu Santo de compartir con ustedes lo que estuve meditando durante estos días acerca de no solo de este versículo, sino de todo el capítulo 13 de Hebreos. And I just felt the Lord prompting me to share about this, not just this passage, but the surrounding passages as well, as I meditated on it this last week. Así que vamos a hablar hoy y la próxima semana de este tema. So this week and next week we will be talking about this topic. A esta miniserie le puse de nombre Sacrificio y Alabanza. To this mini series I titled it Sacrifice and Praise. Y vamos a hablar sobre las bases y el fundamento de nuestra adoración a Dios. We will talk about the bases and the foundations of our worship to God. El libro de los Hebreos fue escrito para una comunidad cristiana de judíos. The book of Hebrews was written for a community of Christian Jews. Judíos que habían venido al conocimiento de la salvación por medio de Jesucristo. Jews that had come into the knowledge of salvation through Jesus Christ. El pueblo judío había ofrecido sacrificios a Dios desde que fueron liberados de Egipto. And the Jewish people offered sacrifices to God, from the time that they were freed from Egypt. Más tarde, en el monte Sinaí, recibieron la ley por medio de Moisés. Later on Mount Sinai, the law is given to Moses. Y de ahí en adelante comienza todo un sistema de sacrificios y rituales. And from that point on, we see that there's this system of rituals and things that the people have to Uno de los días más especiales de la nación de Israel era la celebración del Yom Kippur. One of the days that the people celebrated was the Yom Kippur. The Yom Kippur, que era el día de la expiación. Which was the day of atonement. Era el día en donde cada jefe de familia traía ofrendas por el pecado propio y el de su familia. It was the day where the leader of each family brought in a sacrifice for the sins of his family and for himself. Así que estos creyentes judíos, so these believing Jews, habían practicado toda esta serie de rituales antes de venir al conocimiento de Jesucristo. Have been practicing these series of rituals before coming to the feet of Jesus. Pero ahora Jesucristo, cuando ellos recibieron el mensaje del evangelio, but now as they've received the message of the gospel,
Ellos entendieron que ahora Cristo era el sacrificio final y completo por la expiación de los pecados de la gente. And now they understood that Jesus was that final, ultimate sacrifice for the atonement of their sins. Y por ese sacrificio completo y perfecto, Dios perdona los pecados de todos los que creen en Jesucristo. And through that perfect, ultimate sacrifice, the sins of the people are forgiven. Cristo es el Cordero de Dios, como dijo Juan, And John said that Christ is the Lamb of God que quita los pecados del mundo. that takes away the sins of the world. Por lo tanto, ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios de animales, So therefore, there's no longer the need to sacrifice animals. porque Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo Because Christ came into that holy of holy places once and for all. a ofrecer su propia vida y su propia sangre por los pecados de aquellos que habían de creer en él. He offered his body, his life for those that would believe in his name. A lo largo de los 12 capítulos del libro de Hebreos, So throughout the 12 books here or chapters here in Hebrews, el autor de este libro argumenta cómo los sacrificios del antiguo pacto no solamente no podían perdonar los pecados, the author here arguments how the sacrifices in the Old Testament not only couldn't, bring salvation, sino que bajo el nuevo pacto esos sacrificios ya son obsoletos. under the Old Covenant, these Under sacrifices, the New Covenant. the New Covenant, these sacrifices are now obsolete. La razón por qué esos sacrificios son obsoletos es porque todo el antiguo pacto con todo su sistema judaico es obsoleto. Because under the new system now, that old law under everything before now became obsolete. El único sacrificio real y perfecto es el ofrecido por Cristo con su propia vida. And the only real sacrifice was Christ made with his body. Esos sacrificios de animales eran solamente sombra de lo que habría de venir. And these animal sacrifices in the past were now just a shadow of what was to come. Apuntaban al sacrificio completo y perfecto de Jesucristo. They were pointing to that perfect sacrifice of Jesus Christ. Por lo tanto, ya no hay más sacrificios que ofrecer. Therefore, there are no more sacrifices that need to be made. Ya no queda, como el propio autor lo dice, ya no queda sacrificio por el pecado. And the author himself says there's no longer a sacrifice needed for sin. El capítulo 13 es el último capítulo del libro. Chapter 13 is the last chapter of the book of Hebrews. Y en este capítulo el autor da una serie de instrucciones para vivir la vida cristiana. And the author here in this chapter gives us a series of instructions on how to live our Christian lives. De los versículos del 1 al 6 vemos varias exhortaciones Verses 1 through 6, we see a number of different exhortations. que van desde amarnos los unos a otros como creyentes, They go from loving each other as believers de ser hospitalarios los unos con los otros, to being hospitable with each other, de tener empatía con las personas que están presas, to have empathy or compassion on those who are in prison, de honrar el matrimonio y evitar caer en la mancillación de él, and to honor the marriage and to keep it pure and keep it from sexual immorality. Habla también de el cuidado que debemos tener con el amor al dinero y la avaricia, It tells us to be careful of the love of money and of greed, y de tener contentamiento con lo que Dios nos da. and to be content with the things that God has given us. Y nos manda a confiar en Dios de una manera decidida. And He telling us to trust in God and be very decisive in that. Estos 6 primeros versículos So these first 6 verses in Hebrews 13 brindan una exhortación práctica y personal sobre cómo los creyentes debemos vivir nuestra vida en Cristo Jesús. give us a practical and personal example of how we as Christians should be living in Christ Jesus. Pero nosotros nos vamos a enfocar del versículo 7 en adelante, But we this morning will focus on verses 7 and on. que trata
temas teológicos y cristológicos, When it talks about theological terms and Christ terms, cuando llegamos al versículo 7, and when we get to verse 7, vemos una exhortación más para recordar a aquellos que primero les predicaron la palabra a estos hebreos. there's an exhortation to remember those that first preached the gospel to the people. Y es ahí justamente donde comenzamos nuestra lectura de esta tarde. Mañana. And this morning, that is where we will start our reading. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 13, versos del 7 al 8. So go with me to Hebrews chapter 13, and we will read verses 7 and 8 to start. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says, Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. Verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And verse 8 says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. En este versículo 7 So here in verse 7, se exhorta a los hermanos hebreos a hacer un par de cosas. the Hebrew Christians are being exhorted to do a couple things here. Número uno, deben acordarse de los maestros que primero les enseñaron la palabra de Dios. Number one is that they should remember those teachers or leaders who first spoke the word of God to them. La segunda cosa que se les exhorta es a imitar la fe de estos maestros de la palabra. The second thing that they're exhorted to do is to imitate the faith of those teachers, A considerar cuál fue su conducta en medio de ellos. considering their conduct or their outcome of their lives. Por lo tanto, exhortados a imitar su fe. And so they're exhorted to imitate that faith. Esta exhortación de acordarse de estos maestros de la palabra So this exhortation of remembering their leaders or the ones that spoke the word to them tiene la intención de que recuerden el mensaje que recibieron. has the intention of them remembering the word that was spoken to them. Un mensaje que fue predicado, que era el mensaje apostólico, To remember the message which was that was preached to them, an apostolic message acerca de las buenas nuevas sobre Jesucristo, about the good news of Jesus Christ, que era predicado en todo el mundo. that was preached in all the world. Por lo tanto, era un mensaje confiable y verdadero. Therefore, it was a trustworthy and true message. Esta pequeña palabra de recuerden So this little word, remember, exhorta a los lectores a que miren atentamente las enseñanzas de estos maestros que les predicaron. it exhorts the readers here to remember the word that was spoken to them, Que sentaron las bases de su fe en Jesucristo. and that they seated the basis of their faith in Jesus Christ. Porque ellos ejemplificaron la fe verdadera. Because these were examples of true faith. Fueron fieles y fueron devotos a la pureza del mensaje del Evangelio. They were faithful and devout to the true message of the gospel. Por lo tanto, el escritor de Hebreo les dice, recuérdenlos. So the author of Hebrews says, remember them. Recuerden lo que aprendieron de ellos, Remember what you learned from them, en palabra y en ejemplo. in word and in example. Por eso les dice, imiten su conducta de fe. That's why the word says, imitate their faith. Porque muchos de ellos entregaron su propia vida por llevar ese mensaje a donde ustedes estaban. Because many of them even gave their own lives to preach the message and to be where they were at. Y en medio de esto, el escritor hace una declaración de alabanza hacia Jesucristo. And in the middle of this, the author declares this declaration of praise in the middle of all this. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And he says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
De pronto como que esta declaración no tiene mucho que ver con el contexto de lo que se está diciendo, And it almost seems like this declaration here kind of is out of place. It doesn't really fit in this part, pero en realidad sí, but it actually does. por lo que él va a desarrollar en el tema en los siguientes versículos. Because of what he's going to be saying in the following verses. Esta declaración es una alabanza a Cristo. So this declaration is a worship to God, to Christ. Habla de lo que teológicamente se llama la inmutabilidad de Dios. And it talks about what in theologically speaking is called Immutability. immutability. Sin N, creo. Inmutabilidad. Yeah. Ujú. Habla de la... Déjame. Quiere decir que Cristo nunca cambia. Meaning Christ never changes. Por eso dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. That's why the word tells us that he's the same yesterday, today, and forever. Si Cristo, la persona de Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, So if the person of Christ is the same yesterday, today, and forever, entonces el mensaje acerca de Cristo también es el mismo ayer, hoy y siempre. that means the message of Christ is the same yesterday and forever. El mensaje del Evangelio es el mismo ayer, hoy y mañana. The message of the gospel stays the same yesterday, today, and forever. No puede ser alterado ni cambiado. It cannot be altered, it cannot be changed. Pablo les escribe a los Gálatas And Paul, when he writes to the Galatians, y les dice que ellos han recibido otro evangelio. he says that they've received a different gospel. Se parece al que él les predicó, pero en realidad es otro. It seems pretty much like the one that he preached to them, but it's really not. ¿Sabes por qué era otro evangelio? Do you know why it was a different gospel? Porque le habían agregado algunas cosas que el mensaje original no tenía. Because the original, they had added a few things to the original message. Le habían agregado las obras aparte de la gracia. They had added works, along with grace. Y Pablo dice, si le agregas obras, ya no es el evangelio verdadero. And Paul says if you add works to the gospel, then it's not the real pure gospel anymore. Si le quitas al mensaje del evangelio, ya no es el evangelio verdadero. And if you take something away from it, then it's no longer the real gospel. Es un evangelio diluido, contaminado. It's a gospel that's been diluted or contaminated. Esa es la idea que el escritor de Hebreos tiene aquí. And so that's the idea that the author of Hebrews has here. Porque inmediatamente después de decirles que recuerden a sus maestros, Because immediately after saying, remember your leaders, por lo tanto, la enseñanza que recibieron, that teaching that you received, les dice, Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. Él no cambia. he says, Christ is the same. He does not change. He's the same yesterday, today, and forever. Por lo tanto, el mensaje del evangelio no cambia. And therefore, nor the gospel does not change either. Por lo tanto, entonces, no puede haber nuevas enseñanzas acerca de Jesucristo So there cannot be new teachings about Jesus Christ que puedan reemplazar aquellas enseñanzas que recibieron primeramente de sus maestros en la fe. There cannot be new teachings that replace those first teachings that their leaders gave them. A estos hermanos judíos se les recuerda que deben poner su mirada y atención a aquello que ellos recibieron primeramente. So these Jewish brethren are reminded to keep their sight and remember what their leaders spoke to them. Lo cual contrastaba con las enseñanzas que algunos falsos maestros habían introducido en esta iglesia. And this was contrasting some of the teachings that some of the false teachers were teaching in the church. Nosotros ya conocemos que se levantaron falsos maestros que fueron a hostigar las iglesias que habían edificado los apóstoles. And we know that false teachers arose and were infiltrating into different churches that the apostles had raised up. Principalmente las iglesias de no judíos o gentiles. And this mostly happened in non-Jewish and Gentile churches. Por lo tanto, los ancianos de Jerusalén junto con los apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron el primer concilio de la iglesia.
And so the elders and the apostles, Paul and Barnabas were part of the first kind of church board. Y allí tuvieron un consenso y una resolución de que los gentiles no estaban ya sujetos a la ley. And they came together and they kind of came to the consensus that the Gentiles were not truly following the law. Y entonces se les envió una carta a todas las iglesias gentiles para decirles, ustedes ya no tienen que guardar la ley. And so now a letter was written up and sent out to all the Gentile churches telling them they didn't have to be subjected to the law. Pero ¿qué con los judíos que se habían convertido al cristianismo? But what about the Jewish people who had converted to Christianism or Christianity? ¿Deberían ellos de seguir guardando la ley? Should they continue to keep the law? ¿Deberían ellos de seguir ofreciendo ofrendas por el pecado? Should they continue to offer sacrifices for sin? Vemos que los propios apóstoles siguieron observando la ley. And we see that the apostles themselves continued to observe the law. Pero en cuanto a lo referente a las ofrendas por el pecado, But referring to the sacrifices for sin, ellos ya no tenían necesidad de seguir haciéndolo, aunque fuesen judíos, even though they were Jews, they no longer had the need to continue to do that. porque Cristo era la ofrenda perfecta por el pecado. Because Christ was the perfect offering for sin. Ya no tenían que ir el día de la expiación, podían hacer todo lo demás, pero en el día de la expiación ya no tenían que llevar ofrenda por su pecado. They could do everything else, but on the Day of Atonement, they no longer had to go and offer a sacrifice offering. Pero había entonces también muchos judíos que eran celosos de la ley. But there were many Jews that were very jealous of the law. Y algunos de ellos enseñaban a los creyentes cristianos que sí, que también tenían que ir a ofrendar animales para el perdón de sus pecados. And there were some teachers that taught that to the believers that they still had to go and offer animal sacrifices for their sins. Pero el mandato que el escritor de Hebreos da a la iglesia But the commandment that the author of Hebrews gives the church es que estas cosas, estas enseñanzas nuevas o que no eran tan nuevas, iban en contra de la predicación de la gracia de Dios. that many of these teachings that weren't really new were going against the true gospel message. Y lanza una fuerte advertencia para los hermanos. And he sends out a very strong warning to the Christians there. Leamos lo que dice el verso 9. Let's read verse 9. Y les dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. He says, do not be carried away by all kinds of strange teachings. No se dejen llevar por aquello que alguna vez ustedes ya practicaron, Don't be allowed to be carried away into these things that you used to practice, pero que no tienen efecto alguno para su salvación, but have no effect on your salvation. que no tienen efecto alguno para el perdón de sus pecados. They have no effect on the forgiveness of your sins. No se dejen llevar. Don't allow yourselves to be carried away with this. Y la idea de no se dejen llevar está diciendo es que puede sonar demasiado atractivo que fácilmente pueden dejarse llevar. And it says don't be carried away by this because it can look attractive and look like it might be the right thing. No se dejen influenciar por personas que les dicen que tienen que volver a presentar sacrificios por el pecado. So don't be influenced by these false teachers that tell you have to do these certain things for offerings for your sins. En lugar de ello, dice la siguiente parte, Instead of that, as we read on here, es buena cosa para el corazón el ser fortalecido con la gracia, it is good for our hearts to be strengthened by grace, no con alimentos de los que no recibieron beneficio aquellos que participan de ellos. not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. Guárdense de todo tipo de enseñanzas y de prácticas que les desvíen del verdadero mensaje del Evangelio. So watch out for any type of teaching or practice or ritual that takes you away from that true gospel message. Porque estas enseñanzas contradicen el Evangelio de la gracia. Because these messages contradict the gospel of a message of grace. Estos maestros de la ley
se enfocaban en las leyes, en las regulaciones y rituales judíos. These teachers of the law focused on the law and on rituals and Jewish customs. Con alimentos y observancias y ceremoniales judíos. They would focus on, ceremonial foods and traditions. Y el escritor de Hebreos les dice, no tienen ningún valor. The author here in Hebrews says that there's no value in that. No tienen ningún beneficio espiritual en la vida cristiana. And it gives you no spiritual benefit in your Christian walk. De hecho, son ajenos a la fe cristiana y a la gracia de Dios en Jesucristo. And what's more, they are actually, they're not a part of the gospel message in everything that Jesus did. El temor del autor de Hebreos es que estas prácticas eleven el valor del judaísmo sobre el cristianismo. And the fear the author has here is that these practices elevate Judaism over Christ. Como judíos podían seguir observando la ley. Los discípulos lo hicieron. And as Jews, they could continue to follow the law as the disciples did. Los cristianos gentiles no necesitamos observar la ley. Y ahí hay una carta que se les envió a todas las iglesias gentiles. But as Christian Gentiles, we do not need to follow the law. And there's a letter written to the Gentiles. Pero aún los judíos cristianos no debían participar del día de la expiación. But the Jewish Christians should not participate in the Day of Atonement. Esta advertencia dada a los creyentes judíos del libro de los Hebreos And here in the book of Hebrews, this warning that is given to the Christian believers here debe ser una fuerte advertencia para nosotros el día de hoy. should also be a strong warning to us today as well. Dentro del cristianismo hay un movimiento que cada vez se está fortaleciendo más en las iglesias. Within Christianity today, there is a movement that is growing stronger and stronger within the church. Una corriente emanada del judaísmo There's this current that's kind of wrapped in Judaism, que está reclutando cristianos which is recruiting Christians para descubrir las llamadas raíces hebraicas del cristianismo. which is calling people to discover their Hebraic roots of Christianity. Los promotores de esta nueva corriente, And the promoters of this new current, que no necesariamente es nueva, and it's not necessarily new, los apóstoles lucharon contra esta corriente en el primer siglo, in the first century the apostles themselves fought against this ideology and current. pero los promotores de esta ideología judaica But the promoters of this Judaic ideology, dicen que los cristianos tenemos un legado judío it says that we as Christians have a Jewish legacy, y para poder participar de esta herencia o este legado and to be able to participate in this inheritance or in this legacy, necesitamos descubrir las raíces hebreas o judías. we need to discover our Hebrew or Jewish roots. En realidad, lo que esto significa What this really means es la adopción de costumbres judías, is the adoption of Jewish customs, de elementos y rituales judíos en nuestro culto cristiano. that we would adopt these elements and rituals in our worship. Significa la observancia de los días que los judíos celebraban y celebraban hasta el día de hoy. Meaning to remember and celebrate certain days that the Jews have always celebrated and continue to celebrate up to this day. Aquellas fiestas judías como la fiesta de los tabernáculos, The days of the festive days, the tabernacle, o como la observación semanal del Shabbat, or the weekly observation of Shabbat, del séptimo día de reposo, como ellos le llaman. as they call it, the seventh day of rest. Muchos de ellos hasta el día de hoy celebran con danzas davídicas o judías. And up to this day, many of them celebrate with Davidic type dances and celebrations. Y los hombres se ponen un kipá en la cabeza, si los han visto, una gorrita, The men use a certain type of head covering, o un
chal, como un rebozo, no sé cómo le llaman. or some type of shawl, Sí, que usan dentro del culto. and they're used during the service. Ahora, yo entiendo que hay mucha fascinación alrededor de todo el simbolismo del judaísmo. And I understand all the fascination around the Jewish symbolism. Yo lo entiendo. I get it. Es interesante. It's quite interesting. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Israel 2 veces, And I've had the opportunity actually to go to Israel twice, de entrar a lo que es denominado el lugar más cercano a lo que fue el lugar santísimo. and to go to the place that's been called the closest place to what is the Holy of Holies. Para entrar ahí tienes que ponerte tu kipá. And to go into there, you have to put that head covering thing on. Tuve la bendición de estar en el Muro de los Lamentos y ahí hacer una oración. I actually had the blessing to be at the Wailing Wall and to pray. Ahí tengo aceite traído desde Israel And I even have para ungir. oil, anointing oil that I brought from Israel. Entiendo esa fascinación, So I understand the fascination. pero esa fascinación puede convertir a muchos creyentes, y lo ha hecho, But this fascination is converting many Christians a adeptos de un cristianismo con elementos judíos que no tiene precedente bíblico. to kind of fall into these rituals and things that have no biblical founding. Porque muchos de ellos, al expresar esas raíces hebreas, Many of them, as they express these Jewish or Hebrew roots, no solamente buscan aprender a hablar el idioma hebreo, not only are looking to learn the Hebrew language, sino a adoptar nombres hebreos para sí mismo. they're also wanting to adopt Hebrew names for themselves. Mi nombre es Noé en español, So in Spanish, his name is Noé. en hebreo sería Noah. In Hebrew, it would be Noach. Noah. Noach. Y muchos se cambian su nombre. Many people change their names. Pero no solo eso, sino dicen que ahora no debemos llamar a Jesús en nuestro idioma, en el idioma que sea, And now they even say that we should not call Jesus, by his name in the language that we speak. sino que debemos pronunciarlo en el idioma original, en el idioma hebreo. But we should only say his name in the original Hebrew language. Por lo cual no le llaman Jesús ni Jesus, So he is not called Jesus or Jesus, sino que le llaman Yeshua but he's called Yeshua o Yeshua HaMashiach. or Yeshua HaMashiach. Y suena bonito, Sounds nice. pero ellos dicen que llamarle Jesús o Jesus es incorrecto. But they say that to call him Jesus or Jesus is incorrect. Al Antiguo Testamento, In the Old Testament, no, al Antiguo Testamento or to the Old Testament, le llaman Tanakh. they call him Tanakh. Entonces cada referencia al Antiguo Testamento dicen el Tanakh. So in the Old Testament, when it's referred to, it's called Tanakh. A la iglesia no le dicen iglesia, The church is not called church, le dicen congregación. it's called congregation, Y está bien dicho, and that's well said, pero no dicen iglesia. but they do not say church. Y podría seguir hablando más de esto, pero en los primeros 12 capítulos del libro de Hebreos, And I could go on, but we won't. The first 12 chapters in Hebrews, el escritor de Hebreos habla acerca de la superioridad de Cristo. the author of Hebrews is talking about the superiority of Christ. Dice, Cristo es superior a Moisés, Christ is superior to Moses porque es mediador de un mejor y un nuevo pacto. because he's a mediator of a new and better covenant. Cristo es superior a Josué, Christ is greater than Joshua. porque Josué no les dio el verdadero reposo. Joshua is not the one that gave them true rest, Cristo da un verdadero reposo espiritual. but Christ is the one that gives true spiritual rest. Cristo es superior a los ángeles. Christ is superior to the angels. La ofrenda que Cristo presentó es superior a todas las ofrendas juntas del antiguo pacto del Tanakh. And the offering that Christ offered is better than all the other sacrifices, offerings that were made in the Old Testament, Tanakh. Y la sangre de Cristo
And the blood of Jesus es mucho mejor que toda la sangre de los machos cabrillos y de los corderos. is so much better than all those animal sacrifices that were made. Así que por eso este autor del libro de Hebreos les dice: ustedes fortalezcanse en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. And so the author of Hebrews is telling them, be strengthened, be fortified in the grace of Jesus Christ. No en las ceremonias y rituales del pasado. Not in those ceremonies and rituals of the past. Dice: fortalezcan su corazón en la gracia. May your hearts be strengthened in grace. Seguramente estos creyentes, And surely these believers, después de celebrar el día de la expiación por años, after having celebrated the Day of Atonement for years, veían a sus vecinos, a sus amigos subir a Jerusalén una vez al año. they would see their neighbors and loved ones and family members going to Jerusalem once a year, Para llevar su ofrenda por el pecado. taking their offering for their sins. Y los maestros que se habían infiltrado, falsos maestros, les decían: vamos, vayan, suban. And those false teachers that had infiltrated the church were saying, yeah, go, let's do it. Y esto había causado duda en ellos. And so there was some doubt that had seeped in. Ese era el peligro. That was the danger. Ese era el verdadero peligro. That was the real danger. Que al dudar su fe en Jesucristo se viese afectada. But as they doubted, their faith in Christ Jesus was wavering. Porque al participar de estas ofrendas, Because when they participated in these offerings, ellos ponían en duda la eficiencia del sacrificio de Cristo. they were putting in doubt the efficiency of the sacrifice of Jesus Christ. Ese era el problema. And that was the problem. Y no era cualquier problema. It's not just any little problem. Es un gran problema. It's quite the problem to have. Porque al poner en duda la suficiencia del sacrificio de Cristo, Because when we put in doubt the sufficiency or excellence of Jesus Christ's sacrifice, estaban poniendo en duda su propia salvación. they were putting in doubt their own salvation. Eso es grave. And that's very serious. ¿Alguna vez has dudado de tu salvación? Have you ever doubted your salvation? Yo sí, I have. en momentos más difíciles y duros. In those hardest and most trying moments of my life, Estos hermanos estaban dudando de su salvación en Cristo. so these brethren were doubting their salvation in Christ Jesus. ¿Alguna vez has pensado que debes agregar a tu fe en Cristo tus propias obras imperfectas? Have you ever thought about, adding to that grace and salvation in your life, add works to that? ¿Alguna vez has leído o has visto un predicador o alguien te ha invitado a observar las prácticas del judaísmo? Have you ever been invited or heard or read to someone say, to practice these Jewish traditions? El escritor de Hebreos The writer here in Hebrews les escribe muy a tiempo a estos hermanos. is writing this message to the brethren here just a time. Y les dice: fortalezcan su corazón con la gracia de Dios. He says, it is good for your hearts to be strengthened by grace. ¿Sabes a qué me recuerda esto? You know who this reminds me of? Cuando Pablo tenía un aguijón en la carne When Paul had that thorn in the flesh. y él le había pedido a Jesucristo que quitara ese aguijón de su vida. And he'd asked the Lord to take that thorn in the flesh from him. Y dice Pablo: yo se lo pedí 3 veces Paul says that I asked 3 times. y 3 veces el Señor me ha dicho que no, 3 times the Lord said no. que mi gracia, que su gracia es suficiente. He said, my grace is enough. Dice: porque yo me fortaleceré en tu debilidad. I will be strengthened in your weakness. Es lo mismo que está diciendo el escritor de Hebreos, It's the same thing here that the author is saying. que a través de la gracia de Cristo es que nosotros encontramos fortaleza. Through Christ's grace, we find strength. No a través de prácticas, de obras Not through practices or works que no apoyan ni ayudan a nuestra salvación ni al perdón de los pecados. that do not help us gain salvation or forgiveness of sins.
Y por eso el autor del libro de Hebreos les dice, fortalézcase en la gracia de Dios. So that is why the author here says in verse 9 to have your hearts be strengthened by grace. No con los alimentos Not que se by, presentan en el altar. not by eating ceremonial foods, Porque aquellos que participan de los alimentos en el tabernáculo because those that participate in eating these ceremonial foods in the tabernacle no pueden participar del altar de Cristo. cannot participate in the altar of Christ. Piensen bien lo que están haciendo, les dice el escritor de Hebreos. So the writer is saying, think about what you're doing. Si ustedes quieren seguir participando del altar de Cristo, If you want to continue to participate in Christ's altar, deben de dejar de participar del altar terrenal del tabernáculo. then stop, participating in the earthly altar of the tabernacle. No puedes mezclar una cosa con la otra. You cannot mix these two things together. No puedes mezclar la gracia de Dios con la ley de Moisés. Cannot mix Christ's grace with the law of Moses. Por eso allá en Juan capítulo 1 dice Juan, That's why John says, la ley fue dada por medio de Moisés, the law was given through Moses, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. but grace and truth through Jesus Christ. Ese es el contraste. That's the contrast. Esa es la diferencia entre el antiguo y caduco viejo pacto That's the difference between that old covenant y el nuevo pacto inaugurado por Cristo Jesús. and the new covenant that came through Christ Jesus. Por eso en la Santa Cena, en el establecimiento de la Santa Cena, por cierto, la próxima semana tenemos Santa Cena. And that's why we do the Lord's Supper, and we will do that next week actually. Jesús le dice a los discípulos, tomad, esta es mi sangre del nuevo pacto. So Jesus says to his disciples to take this is participating in the new covenant. Tú y yo somos partícipes del nuevo pacto So you and I are participants in the new covenant por la sangre de Cristo. because of the blood of Jesus Y la Christ. celebración de la Cena del Señor es un recordatorio de ello. And when we practice the Lord's Supper, it's a reminder of that. Quiero que leamos Hebreos 13 del 10 al 14. Let's read now verses 10 through 14. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. we have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, The high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering, son quemados fuera del campamento. but the bodies are burned outside the camp. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. padeció fuera de la puerta. Jesus suffered outside the city gate. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, Let us go to him outside the camp, llevando su oprobio. bearing the disgrace he bore. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, For we do not have an enduring city, sino que buscamos la que está por venir. but we are looking for the city that is to come. Si pueden leer entre líneas, So if you can read between the lines, el escritor de Hebreos contrasta aquí el judaísmo y el antiguo pacto the writer here is contrasting the old covenant and Judaism and Judaism and the old covenant, con el nuevo pacto inaugurado con Cristo. and the new covenant that was brought through Christ Los cristianos Jesus. tenemos un altar donde los efectos permanentes del sacrificio de Cristo en la cruz So we as Christians have an altar where these effects of the sacrifice of Jesus Christ hacen que los sacrificios del templo sean ineficaces. make the sacrifices of the temple inefficient. Y voy a repetir eso. Let me repeat that. Los cristianos tenemos un altar So we Christians have an altar donde los efectos permanentes del sacrificio de Cristo where the permanent effects of the sacrifice of Jesus Christ hacen que los sacrificios del templo sean ineficaces. make the sacrifices of the temple inefficient. ¿Te das cuenta? So you see there,
La sangre de Cristo The blood of Christ nos limpia de todo pecado cleanses us of all sin, y no la sangre de animales. but not the blood of animals, La obviously. sangre de Cristo perdona permanentemente nuestros pecados. So the blood of Christ permanently forgives us of our sins, Y eso hace que los creyentes en Jesucristo sean santificados. and that allows us as Christians and believers in Him to be sanctified. Por eso dice que Él santificó al pueblo por su propia sangre. And because of that, the Word tells us that through His blood, the people were sanctified. Así que el autor de Hebreos se cerciora y les dice a los hermanos, And so the author here is telling the believers, si ustedes continúan con las prácticas del sistema levítico, if you continue to practice these Levitical practices, ustedes no tienen parte en las bendiciones del nuevo pacto. you will not be a part of the blessings of the new covenant. Pablo lo puso de otra manera en el libro de Gálatas. In Galatians, Paul says it in this way: Vosotros que os queréis justificar por la ley, you who want to be justified by the law, de la gracia habéis caído. then you will have fallen from grace. No es cualquier cosa. That's not just anything. Contaminar la pureza del mensaje del Evangelio con estas prácticas judías que no abonan para la salvación es sumamente peligroso. So it's very dangerous to contaminate, the law of Jesus Christ, or the gospel of Jesus Christ, with the law of the Old Testament. Por eso les dice, And that's why he says, nosotros como creyentes en Cristo we as believers in Jesus Christ tenemos un altar have an altar, del cual todos los que participan del altar terrenal del tabernáculo no tienen derecho a participar. which all those that participate in the earthly altar and tabernacle have no part of. Judíos y no judíos, Jews or non-Jews, creyentes en Cristo, believers in Jesus Christ, tenemos un altar en Cristo. we have an altar in Christ. Debemos confiar en el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. We must believe and trust in that sacrifice of Jesus Christ for our salvation. Porque Él entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, Because he went into the Holy of Holies for once and for all, para perdonar nuestros pecados. to forgive us of our sins. Y aquellos que querían seguir con esas prácticas judaicas, So those that wanted to continue with these Judaic practices and traditions no podían aprovechar los beneficios de la obra de expiación de Cristo. were not able to take part of the blessings from the Day of Atonement. El escritor de Hebreos dice, And the writer here says, ya casi terminamos, we're finishing up. los sacerdotes que servían en el tabernáculo So the priests that served in the tabernacle tenían derecho a participar del alimento de todas las ofrendas que presentaban durante el año, had the right to participate in all the sacrifices that were offered throughout the year in the temple, con excepción de las ofrendas el día de la expiación. except for the sacrifices that were made on the Day of Atonement. Y esto es muy importante. Ellos podían participar del alimento de los restos de los animales que eran sacrificados, This is important. They could participate in eating, whatever sacrifice was brought, con excepción de los animales ofrecidos el día de la expiación. except for the Day of Atonement, when the animal sacrifices were brought. De esos sacrificios no tenían derecho a comer. They did not have the right to eat of those sacrifices on that day. Porque dice el escritor, estas ofrendas eran quemadas fuera del campamento. Because those sacrifices were made and burnt outside of the camp. Las demás eran quemadas dentro del tabernáculo. The others were burned inside the tabernacle. Pero las del pecado, allá afuera. But the sin offerings were done outside the camp. Y dice, de la misma manera Cristo dio su vida fuera de las puertas de Jerusalén. And the word tells us about the same way Christ gave his life outside of Jerusalem. Por eso dice, vayamos a Él. That's why it says, let's go to him.
vayamos a Él fuera del Let's campamento, go to him outside of the city gate, fuera de este sistema levítico de rituales y ceremonias. outside of this Levitical system of rituals and practices. Porque ahora Él nos ha santificado con su sangre. Because he has now sanctified us with his blood. A todos aquellos que hemos recibido a Cristo, All of us that have received him as our Lord and nos Savior. ha apartado para ser pueblo santo, como dice 2 de Pedro 2:9. He has set us aside to be a holy people, Linaje escogido, a chosen lineage, real sacerdocio. royal priesthood. Aún aquellos judíos que han conocido a Cristo Even those Jews who had known Christ deben olvidar su vida pasada en el judaísmo need to leave their past Judaic lifestyle behind. y es a través de la base de nuestra fe en Cristo Jesús And it's through our faith in Christ Jesus que tenemos una identidad en el mismo Jesucristo. that we have an identity in him, in Jesus Christ. Para estos creyentes era difícil. But for these believers, it was difficult. Se encontraban en una encrucijada, quizás, They were at a crossroads porque habían vivido toda su vida practicando esta y tantas ofrendas y ceremonias y rituales. because their whole lives had been practicing certain rituals and ceremonies. Tenían familiares, amigos y el hostigamiento de estos falsos maestros que los empujaban a seguir celebrando estas fiestas. And they had family members and false teachers and others who were pushing them forward to practice these things that they were not to be practicing. Y para animarlos un poco más, el escritor les dice: And to encourage them a little more, the author says, esta ciudad en la que vivimos es temporal. this city that we live in is temporary. No tenemos una ciudad permanente aquí en la tierra. We do not have a permanent city here on earth. Así como nuestro padre Abraham fue peregrino, nosotros también somos peregrinos en esta tierra, les Just dice. as our father Abraham was a pilgrim here on earth, so are we. Y literalmente la ciudad de Jerusalén aún no había sido destruida. And literally, the city of Jerusalem had not yet been destroyed. Más años más tarde, sería destruida. Years later, it would be destroyed. Y junto con la ciudad también sería destruido el templo. And along with the city, the temple would also be destroyed. Y junto con el templo también el sistema levítico ceremonial. And along with the temple, the Levitical system would be destroyed. Por eso les dice, no pongamos nuestra mente en una ciudad terrenal, And so the writer tells us not to put our hearts and our minds into this temporary city, porque esperamos una Jerusalén celestial, les dice. because we are waiting on a heavenly Jerusalem. Con calles de oro, dice Juan. John tells us there will be streets of gold. Debemos mantener nuestra mirada en esas verdades eternas y espirituales So we must keep our eyes on those eternal promises that he has given us, que solo pueden ser encontradas en Cristo Jesús. that can only be found in Christ Jesus. Y el consejo final se encuentra en los versículos 15 al 17. And the final concept is found in verses 15 and 16. Pero quiero leer solamente el verso 15. But I'm just going to read verse 15. Y dice así: And it says, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, mediante Jesucristo, through Jesus, therefore, let us continually offer to God sacrificios de alabanza a Dios, a sacrifice of praise, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. the fruit of lips that openly profess his name. A los ojos de Dios, los creyentes en Cristo somos sacerdotes santos, In God's eyes, the believers of Christ are holy priests. sacerdotes reales. We are a royal priesthood. Dios ya nos ha santificado por medio de Jesucristo. God has sanctified us through Jesus Christ. Somos llenos de Dios por medio del Espíritu Santo. And we are filled with God through his Holy Spirit. Y somos llamados a ministrar delante de Dios por medio de Jesucristo. And we're called to minister to him through Jesus Christ. Y como sacerdotes santos, And as a royal priesthood,
ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. We offer spiritual sacrifices to God. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, We do not have to offer animal que sacrifices. tan solo eran sombra de lo que habría de venir. These were just a shade or shadow of what was to come. Pero Cristo es la realidad cumplida de la ley. But Christ is the reality of the law fulfilled. No solamente Cristo cumplió la ley a cabalidad, Christ didn't just fulfill the law, sino que en Él se cumplieron las demandas de la ley. but in him all these demands of the law were fulfilled. Él es el reemplazo a todos esos sacrificios a través de su muerte en la cruz. He is the replacement of all those animal sacrifices that used to be made. Pero la pregunta es, But the question is, ¿requiere Dios sacrificios de nosotros todavía? does God still require sacrifices from us? No sacrificios de animales, Not animal sacrifices, sino sacrificios de alabanza que confiesen su nombre. but sacrifices of worship that profess his name. Sacrificios de acción de gracias Sacrifices of gratitude que vienen de un corazón agradecido. that come from a grateful heart. Una persona que verdaderamente está agradecida con Dios, And someone that is truly grateful to God su vida es un continuo sacrificio de alabanza. then has a life that is a continual offering of sacrifice to him. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. And we will talk about that next week. Oremos. Padre amado, ¿cómo podríamos pagarte, Señor? Father, we would not be able to pay you back. ¿Cómo podríamos pagarte lo que has hecho por nosotros? How could we ever pay back what you did for us? Al enviar a tu Hijo a morir en aquella cruz When you sent your son to die on that cross para redimirnos por nuestros pecados. to redeem us of our sins, Porque en ahora podemos ser aceptos delante de ti. and because of that now we are accepted before you, Y podemos ser llamados hijos de Dios. and we can be called children of God, Real sacerdocio, a royal priesthood, pueblo santo, a holy people, linaje escogido, a chosen lineage, a través de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesús en la cruz. through that perfect and wonderful work of Jesus Christ, Por medio de quien podemos ofrecer sacrificios de alabanza a ti, Señor. and through him we can offer sacrifices of praise to you, Lord. El fruto de labios que confiesan tu nombre, The fruit of lips that profess your name, que santifican tu nombre, that sanctify your name, que glorifican tu nombre. that glorify your name. Que nuestra vida sea eso, Señor, Lord, may our lives be that, un sacrificio de alabanza, a sacrifice of praise to you, un sacrificio de adoración, sacrifice of worship, un sacrificio de acción de gracias. a sacrifice of gratitude. Bendice tu palabra en nosotros esta mañana, Señor. Lord, bless your word in us this morning. Que sea una palabra viva, May it be a living word que edifique y vivifique nuestro ser. that edifies our being. Que nos motive a vivir una vida que te agrade. And may it motivate us to live a life that gives glory and pleases you, Una vida que te glorifique. a life that would glorify you, Una vida que testifique de ti. a life that testifies of you. Gracias, Señor. Thank you, Lord, we pray. Amén. Amen. Dios bendiga su palabra. May God bless his word. Que tengan un excelente domingo. Mañana nos vemos a las 7. Todavía se pueden registrar. And you can still sign up for the seminar that begins tomorrow. Señor les bendiga. God bless you.